बहन जी, पैसे तो आपको मिल गए थे ना, आपकी वसूली की चिट मुझे मिल गई थी। इसने कहा था, पैसे तो मुझे मिल गए थे मगर मेरा बेटा कहाँ है, मेरा रुस्तम। ज़ैनब ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा था। वो तो पैसे भेज रहा है ना, फिर खैरियत से ही होगा, आप परेशान ना हो। इसने तेज़ी से कहा था, वो 5 साल से घर नहीं आया। मुझे पैसा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। मेरी ज़िंदगी में रुस्तम के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बीवी बच्चे इसके इंतज़ार में मुरझा कर रह गए हैं। हम न जीते हैं और ना ही मरते हैं, तो औलाद वाला लगता है। एक माँ के दिल का हाल जानता होगा। मैं अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तड़प रही हूँ। इसका ठिकाना बता दे, इसकी शक्ल दिखा दे। ज़ैनब ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा था। ये तो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। पहले कभी कभार वो मेरे पास आ जाता। कुछ अरसा इसने स्टोर में काम भी किया था मगर फिर चला गया था। 1 साल पहले वो मेरे पास आया और वो रकम मुझे देकर कहा कि आपको भेज दूं। वो इस दिन बहुत जल्दी में था, इसलिए इससे ज़्यादा बात भी नहीं हो सकी। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। यहाँ से भी रुस्तम के बारे में कुछ पता नहीं चला था। ज़ैनब बहुत मायूस होकर उठी थी। नज़ीर और वो स्टोर से निकलने ही वाले थे जब इस शख्स ने उसे आवाज़ दी थी। एक बात सुनना बहन जी। ज़ैनब ने सवालिया नज़रों से पलटकर उसे देखा। सामने जो दरगाह है वहाँ ज़रूर जाना। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं और सुना है खाली हाथ नहीं जाते। वहाँ करीब ही हिजड़ों का एक डेरा भी है। लोग इस डेरे के गुरु से भी मुरादें पाते हैं। इधर भी चक्कर लगा लेना। ख्वामख्वाह महोखोल ना कर चाचा, भला कोई खुसरा भी किसी की मुराद पूरी कर सकता है। नज़ीर ने नाराज़गी से कहा था, ऐसे नहीं कहते बेटा, बताना मेरा फ़र्ज़ था, आगे आपकी मर्ज़ी। इसने कहा था। घर वापस जाने के लिए वो दोनों रोड पर किसी सवारी के इंतज़ार में खड़े थे। ज़ैनब की नज़रें बार बार दरबार गाह की तरफ उठ रही थी। वो तज़ब का शिकार नज़र आ रही थी। नज़ीर काफ़ी देर से उसे देख रहा था। क्या सोच रही हो खाला, दरबार गाह पर चलना है? ज़ैनब ने तेज़ी से असबात में सर हिला दिया। चलो फिर फतह पढ़कर चलते हैं, मगर इस गुरु से नहीं मिलेंगे। चाचा फजूल बक रहा था, नज़ीर ने तेज़ी से कहा था। मिज़ार पर फातिहा पढ़कर ज़ैनब फूट फूट कर रोई थी और कुछ देर बाद वो वापस घर आ गए थे। हाँ तो सुंबल, क्या कर रही थी तू? गुरु ने सुंबल नामी खुसरे से कहा। हाय गुरु, क्या बताऊँ? सुंबल ने नस्वानी अंदाज में कहा। मोहब्बत करने लगा है मुझसे? कौन है, बता तो सही। क्या करता है, कहाँ मिला तुझे? गुरु ने तजस्सुस से पूछा। बेरोज़गार है बेचारा, डिग्रियां लेकर सड़क नापता फिरता है। पहली मुलाकात इससे एक पार्क में हुई थी। इसके बाद वो रोज़ मुझे वहाँ मिलता है और अब तो वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता है। उसे क्या पता कि मैं भी इसका जैसा हूँ। वो ज़ोर से हंसा। अरे तुझे कौन सी इससे शादी करनी है? बस अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहो। जब बात बन जाए तो मुझसे मिलवा देना। बंदा मेरे काम का है, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। गुरु ने कहका लगाया। खुदा के लिए बस कर सुंबल, अब किस और नौजवान को इस दुनिया में आने पर मजबूर ना कर, बहुत हो गया। नमो नामे खुसरे ने चलाते हुए कहा। शाबाश सुंबल, गुरु ने नागवारी से नमो को देखा। इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दो, इसी तरह अपना काम करते रहो। अगर वो नौजवान अपनी लाइन पर आ गया तो तेरी आमदनी दुगनी कर दूंगा। इसी वक्त चंदा तेज़ी से अंदर आई। गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी नशीली आंखों वाली अंतहाई खूबसूरत चंदा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो खुसरा। इसने नोटों से भरा पर्स गुरु के हवाले किया, जिसे देखकर गुरु खुल उठा। देखा मेरी चंदा को, दिल खुश कर दिया इसने आज गुरु का। गुरु ने नोटों के इस ढेर को देखा जो पर्स से इसने निकाले थे। अरे कोई उठो, मेरी चंदा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ।
थक गई होगी मेरी बच्ची, कुछ सीखो इससे। गुरु ने मोहब्बत भरी नज़रों से चंदा को देखा। इतनी अच्छी जगह दिलवाई है इसे, बारबेक्यू पर कितने शानदार लोग आते हैं अपनी शानदार गाड़ियों पर, कमाई तो अच्छी होगी ना, रेशम नामी खुसरे ने उठते हुए कहा था। क्या बताऊं गुरु, वहाँ तो एक बंदे का खाना ही हज़ारों रुपए का होता है, चंदा ने कहा था। बस ऐसे ही लोगों को नज़रों में तो लो और इनकी लंबी लंबी गाड़ियों पर नज़र रखो, फिर यूं ही रंग बरसते रहेंगे, रंग लाल हरे नीले रंग। गुरु ने नोटों की तरफ देखकर कहा। गुरु जी, सुंबल ने झिझकते हुए गुरु से कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने मेरी जान? 30,000। दरअसल आज ही माँ का ख़त आया है, उन्हें ज़रूरत है। मैं 2 साल से घर नहीं गया और अब जा भी नहीं सकता, पैसे भेज दूंगा तो इनको तसल्ली हो जाएगी। सुंबल ने कहा था। 30,000 तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम मैं तुझे कहाँ से दूँ? मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, अब ज़रूरत पड़ी है तो कहा है। अरे तो मैंने कब इनकार किया, लेकिन तू अचानक मांग ले तो कहाँ से लाऊं? इस डेरे के खर्चे कम है क्या? दफ़ा कर सुंबल, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चली जा, वापस अपनी माँ के पास निकल जा इस दोज़ख से, नमू ने तड़प कर कहा था। गुरु तेश में उठ खड़ा हुआ। उसे नमू ज़बान संभाल कर बात कर, ये दोज़ख नहीं, हम सबकी रोज़ी का अड्डा है और तेरी भी, समझा? तो नमो पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस कमबख्त को, खुद तो नकारा हो चुका है, दूसरों का भी दिमाग ख़राब कर रहा है। गुरु पेशवताब खाता हुआ बोला। सुबह ज़ैनब की बहन सोकर उठी तो ज़ैनब अपने बिस्तर पर नहीं थी। फिर इसने पूरा घर छान मारा मगर ज़ैनब कहीं नहीं थी। वो सर पकड़कर बैठ गई। ज़ैनब अकेले कहीं चली गई थी। कुछ देर बाद नज़ीर उठा और उसे पता चला कि ज़ैनब अकेले ही कहीं चली गई है, तो वो भी परेशान हो गया। ना जाने जली कहाँ कहाँ की खाक छान रही होगी। इसने सोचा अजनबी शहर के रास्ते भी तो इसके लिए अनजान थे। इसने फ़िक्रमंदी से बेटे की तरफ देखा। मुझे पता है खाला कहाँ होगी, तू फिक्र ना कर माँ, मैं इसके पीछे जाता हूँ, बस तू एक कप चाय बना दे। नज़ीर उठते वो बोला। इसके ख्याल के ऐन मुताबिक वो इसी दरबार गाह पे इसी गुरु के सामने एक घने दरख्त के साए में बैठी थी। करीबी 2-3 खुसरे धमाल डाल रहे थे। कुछ देर बाद ज़ैनब उठी और एक जानिब चलने लगी। नज़ीर भी इसके पीछे पीछे चल दे। कुछ दूर जाकर वो सड़क के किनारे बैठ गई। वो भी इसके नज़दीक ही बैठ गया। खाला वो नहीं मिलेगा, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे तो उसे तलाश कर रही है। वो ज़ारो कतार रो रही थी, वो नहीं मिलेगा। खाला तो खामखा वक्त बर्बाद कर रही है इसके पीछे, जिसे ना अपनी औलाद और बीवी की परवाह है और ना ही कोई बच्चों का ख्याल है। उसे तुम लोगों की परवाह होती तो इतने बीते सालों में वो ज़रूर घर आ जाता। उसे हमारी फ़िक्र है, मैं उसे जानती हूँ। वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए बोली। पागल हो तुम, वो कहीं ऐशो इशरत में पड़ गया होगा और बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा होगा। नज़ीरे, मेरे रुस्तम के बारे में इस किस्म की बातें नहीं करना, वो नाराज़गी से बोली थी। अच्छा नहीं करूँगा, तो नाराज़ मत हो। कुछ देर बाद वो बोला था। गर्मी बहुत है, तू यहाँ बैठी, मैं पानी लाता हूँ। वो उठा और एक तरफ चला गया। वापस आया तो ज़ैनब वहाँ नहीं थी। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आखिर उसे नज़र आ गई। वो हिजड़ों के इस टोल के पास खड़ी थी जो धमाल डाल रहे थे। इस वक्त इनमें से एक हिजड़ा तेज़ी से इस टोल से निकला और डेरे की तरफ भागता चला गया। ज़ैनब भी इसके पीछे भाग रही थी। नज़ीर तेज़ी से इसके करीब गया। रुक जा खाला, क्यों इसके पीछे भाग रही है? खुदा के लिए रुक जा, नज़ीर तेज़ी से बोला। तो वो रुक गई और नज़ीर को देखा। इसकी आंखों में कोई अजीब सी बात थी। नहीं खाला, खुदा के लिए अब ये ना कहना कि वो रुस्तम था। तुझे तो हर चेहरे में अपना बेटा ही नज़र आता है। मगर नज़ीरे, वो वाकई नज़ीर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो अजीब की सी कैफियत में थी। क्यों तमाशा बना रही हो? हमारा घर चल, वापस जाने के लिए अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। वो थके थके लहजे में बोली। फिर वो वापस रवाना हो गए। देखो खाला, इस मुश्किल घड़ी में रुस्तम के बीवी बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ही इनका सहारा हो। कब तक उन्हें दूसरों के सहारे पर छोड़ोगी? वापस घर जाओ और अपना घर संभालो। नज़ीर ने कहा था। घर? कैसा घर? रुस्तम के बगैर वो घर नहीं है। ज़ैनब ने कहा था। अगर कोई बताए कि किसी ने उसे देखा तो उम्मीद भी बनती है, और अब यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने उसे तलाश ना किया हो।
اب کوئی امید نہیں ہے۔ میں واپس چلی گئی تو اس کے بیوی بچوں سے کیا کہوں گی کہ میں اسے تلاش نہیں کر سکی، اور اس دل کو کیسے سمجھاؤں جو کہتا ہے کہ میرا بیٹا یہیں ہے، یہیں کہیں ہے۔ ہمارے بہت پیارے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کو بھی پیارے ہو جاتے ہیں نا۔ شاید رستم بھی۔ تیرے منہ میں خاک، کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میرا رستم زندہ ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں تھکے ہارے گھر پہنچے تھے۔ منہ اندھیرے کہاں چلی گئی تھی زینب کی بہن نے پوچھا، مگر زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نذیر کی طرف دیکھا۔ نذیر نے نفی میں سر ہلایا، جیسے ماں کو کوئی اور سوال جواب سے روکنا چاہتا ہو۔ اچھا تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، اس کی بہن نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے اور اب کسی کو میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی رستم کو تلاش کر لوں گی، کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہے خالہ، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، پورا دن اسی طرح بھوکی پیاسی گھومتی رہی۔ کہاں تھی یہ؟ اسی دربار گاہ پر جہاں کل ہم گئے تھے، اور آج تو حد ہی ہو گئی، ایک خسرے کو دیکھ کر یہ بات ضد ہو گئی کہ یہ رستم ہے، بڑی مشکل سے میں اسے گھر لایا ہوں۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا اس تکلیف کو، جس ماں کا بیٹا ایسے گم ہو جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد زینب نے اپنا روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکل جاتی اور اسی دربار گاہ پر پورا دن گزار کر شام ڈھلے واپس گھر آ جاتی۔ کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد کچھ فاصلے پر بیٹھا نظر آ گیا۔ کافی دیر تک تو وہ دور کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر قریب جا کر اسے دیکھا، جس میں اسے رستم کی جھلک نظر آئی۔ تیز میک اپ اور لمبے بالوں میں اسے پہچاننا مشکل تھا، مگر ایک ماں کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ اس کا رستم ہی تھا۔ رستم قریب جا کر زینب نے اسے آواز دی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون؟ رستم، کون ہے تو؟ چل ہٹ میرے راستے سے۔ اس نے تیزی سے ایک طرف قدم بڑھائے۔ ہاں تو ہی ہے میرا رستم۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی اور اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آخر تو مل ہی گیا۔ کون ہے تو؟ پاگل ہے کیا؟ میں تجھے نہیں جانتی، ہٹ میرے راستے سے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے بیٹا؟ دیکھ اپنی ماں کو، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچی ہوں۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تب بھی میں تجھے پہچان لیتی۔ زینب نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ چل گھر چلتے ہیں بیٹا، تیری بیوی اور بچے تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، کسی کے سامنے یہ بات نہیں کرنا، لوگ ہنسیں گے پگلی، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ رک جا رستم، وہ چلائی۔ وہ رکا، پیچھے مڑا اور بولا، میرے پیچھے نہ آنا، بتا رہی ہوں تجھے، آؤں گی، ضرور آؤں گی تیرے پیچھے، تیرے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، سمجھی تو؟ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میرا پیچھا کیا نہ تو اچھا نہیں ہوگا، تجھے بتا رہی ہوں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس شور و ہنگامے کی آوازیں سن کر گورو اور اس کے چیلے بھی وہاں آ گئے تھے۔ پھر رستم وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نمو نے اس کی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ مردوں کے حوصلے تو چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، پھر چٹان کیسے مجبوریوں کے سامنے پگھل گئی؟ میں نہیں مان سکتی، اور میرا رستم بہت بہادر ہے، تمہارے شہر نے اسے بزدل بنا دیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں ماں جی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے معاف کر دینا ماں جی۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ سنو، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا ایک کام کرو گے؟ زینب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ کسی طرح مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ یہ نہیں کر سکتا میں۔ بہتر ہے اسے بھول جاؤ، ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنا ناممکن ہے، بلکہ آئندہ یہاں نہ آنا، وگرنہ گورو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور چندا کے لیے تو وہ لالچی ہر حد سے گزر سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے بغیر تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، زینب نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، اسے کسی پل سکون نہیں ملتا تھا۔ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح سویرے وہ پھر وہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نمو تیزی سے اس کے قریب آیا۔ تم پھر آ گئی ماں جی، خدا کے لیے چلی جاؤ، گورو نے دیکھ لے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نہ تو میں تمہاری طرح مجبور ہوں اور نہ ہی میں نے اپنا حوصلہ ہارا ہے۔
میں اپنے بیٹے کو تم سب کے درمیان سے لے کر ہی جاؤں گی۔ پھر وہ اسی درخت کے سائے میں آ بیٹھی جہاں گرو بیٹھا کرتا تھا، مگر آج وہ بھی نہیں آیا۔ شام تک وہ وہیں بیٹھے رہی، پھر گھر چلی گئی۔ پریشان کر کے رکھ دیا تم نے زینب، کب سے تمہاری راہ تک رہی ہوں۔ روز صبح نکل جاتی ہو اور رات کو واپس آتی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ کیسا شہر ہے؟ ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں خیریت سے واپس آ جاؤ، یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں راستہ بھٹک گئی۔ تو اسے دیکھتے ہی اس کی بہن نے کہا، میں راستہ نہیں بھٹکتی، میرا تو بس ایک ہی راستہ ہے، دربار کا راستہ۔ اس نے بڑے سکون سے کہا اور اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سوچا تھا۔ چندا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا تیار ہو رہا تھا اور نمو سے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری وجہ سے اس دلدل میں پھنسے ہو نا؟ نہیں، یہ تو میری قسمت تھی، چندا نے کہا۔ قسمت نہیں، مجبوری۔ مجبوری نے ہے تو ہمیں ان راستوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ میں تمہاری ماں سے ملا ہوں۔ میک اپ کرتے چندا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپے تھے، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ ارے وہ پاگل، وہ عورت میری ماں نہیں ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے گڑبڑ کر کہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، اور رستم، میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے ایسی حوصلے والی عورت آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے بیوی بچے بھی ہیں نا؟ نہیں نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، وہ گھبرایا تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سبسکرائب کر دیں۔ رہنے دیں یار، میں سب جانتا ہوں، میں آج کل بہت الجھن میں ہوں۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف روزی کمانا ہے؟ ایک ایسا گناہ روزی جس کے لیے ہم اپنا روپ بھی بدل چکے ہیں۔ ہم اس زندگی کے لیے اپنے رشتے ناطے بھی بھول چکے ہیں۔ رشتے تو سارے اسی دن ٹوٹ گئے تھے جس دن ہم نے اپنا حلیہ اور چال ڈھال بدلی تھی۔ چندا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، میری بات مان رستم، تو یہاں سے چلا جا، اپنی دنیا میں لوٹ جا۔ مجھے بہت پہلے یہ کام کر دینا چاہیے تھا۔ تو اپنی ماں کے ساتھ چلا جائے گا تو میں اسے اپنے گناہوں کی تلافی سمجھوں گا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، وہ گھبرا کر بولا تھا اور وہاں تیزی سے چلا گیا۔ اس دن وہ اٹھی اور اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہن بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے زینب؟ اس نے کہا، واپس بھی تو جانا ہے۔ کہاں؟ گاؤں، اپنے گھر، زینب نے کہا۔ رستم کے بغیر؟ بہن نے حیرت سے کہا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ لگتا ہے زینب تو ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، اس کی بہن نے کہا۔ میں بھلا تجھ سے کیا چھپاؤں گی؟ ابھی میں اتنی بوڑھی نہیں ہوئی کہ تیرا چہرہ نہ پڑھ سکوں۔ رستم کا ذکر ایک طرف، مگر تیرے چہرے پر مجھے کوئی اور الجھن نظر آ رہی ہے۔ رستم مل گیا ہے، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی سنتی ہو، اس نے اپنے شوہر کو آواز دی۔ رستم مل گیا؟ اچھا، کب، کہاں ملا؟ کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ہم کتنے عرصے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اسے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ بہنوئی نے آتے ہی سوالات کی بوچھڑ کر دی تھی۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ تم اس سے ملی ہو؟ بہنوئی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ صاف بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس کے بہنوئی نے کہا تھا، بتاؤ نا زینب، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ یہ تو میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ جب وہ مجھے پہچان جائے گا تو آپ میرے ساتھ آ جائیے گا، اس نے عجیب کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ انہیں اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ بہرحال انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ چندا اور نمو کہیں جانے کے لیے ڈیرے سے نکل رہے تھے جب زینب وہاں پہنچی تھی۔ رستم اسے دیکھتے ہی زینب نے آواز دی، جسے سن کر رستم واپس ڈیرے کی طرف بھاگا۔ نمو بھی اس کے ساتھ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ نمو بھی اس کے ساتھ تھا۔ تم کیوں اپنی ماں سے بھاگ رہے ہو؟ اس سے ملتے کیوں نہیں؟ نمو نے کہا، وہ مجھے اس نام سے پکارتی ہے جسے میں 5 سال پہلے بھول چکا ہوں۔ رستم نے کہا،
खुश किस्मत हो तुम कि तुम्हारी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें वापस ले जाना चाहती है। तुम मुझे बताओ, इस हालत में जा सकता हूँ मैं? हिम्मत करोगे तो सब हो जाएगा। नमू ने कहा, अरे कैसे जाऊँ मैं? लोगों का सामना कैसे करूँगा? नहीं नहीं, अपनी असली हालत में लौट जाओ। किसी को क्या पता चलेगा कि तुम कभी चंदा बन गए थे? कैसे पता नहीं चलेगा लोगों को? अरे मैं तो अपनी चाल भी भूल चुका हूँ। लोग दूर से देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे ये वो रुस्तम नहीं जो गांव से गया था। अरे तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने वाला मैं हूँ। मुझे इस दिन से नींद नहीं आई जब से तुम्हारी माँ से मिला हूँ। एक लम्हे को मुझे सुकून नहीं मिला, खुद को कोसता रहता हूँ। तुम जैसे ना जाने कितने नौजवानों को भटका दिया मैंने, हिजड़ा बना दिया। इनके माँ बाप बहन भाइयों के आंसू और सदाएं मुझे जीने नहीं देती। गलती तो हो गई, मगर अब बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए चले जाओ। इसने इसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। डेरे का दरवाज़ा खुला, वो तेज़ी से अंदर चली गई। अरे किससे मिलना है? कहाँ घुसी आ रही हो? सुंबल उसे देखते ही इसकी तरफ लिपकी। मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है, ज़ैनब ने कहा। वो इस वक्त सो रहे हैं। अगर तुम्हें दुआ करवानी है तो बाहर जाकर बैठो, गुरु वहाँ सबसे मिलते हैं, घर पर किसी से नहीं मिलते। नहीं, मुझे अभी इनसे मिलना है। तुम्हें बात समझ में नहीं आई? क्या कहा है? सुंबल ने, यहाँ वो किसी से नहीं मिलते और इस वक्त वो वैसे भी सोए हुए हैं। रेशम ने कहा, तो जगाओ उन्हें। ज़ैनब ने तेज़ी से कहा, वो अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, उन्हें जगाने की हिम्मत हम में से किसी की भी नहीं है। सुंबल ने कहा, फिर ठीक है, मैं खुद जगाती हूँ। कहाँ है वो? ज़ैनब जैसे कुछ ठान कर यहाँ आई थी। वो अंदर कमरे की तरफ बढ़ी। तुम इनसे नहीं मिल सकती। सुंबल ने इसका रास्ता रोका। मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। ज़ैनब ने सुंबल को धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। वो एक एक कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। अरे मुझे तो ये पागल लगती है, उसे रोको, सुंबल चिल्लाई। इसी वक्त एक कमरे का दरवाज़ा खुला और गुरु मंदी मंदी आंखों मलते बाहर निकला। शोर शराबे की आवाज़ों से शायद इसकी आंख खुल गई थी। ये कैसा शोर है भाई? इस वक्त इसकी नज़र ज़ैनब पर पड़ी तो वो चौंका। बड़ी ज़िद्दी है तू, यहाँ क्यों आई है? गुरु ने ज़ैनब को देखते ही कहा, तो सबको दुआएं देता है ना, लोग मुरादें लेकर आते हैं तेरे पास और झोली भर के जाते हैं। हाँ, गुरु ने कहा, तो मेरा बेटा रुस्तम मेरी झोली में डाल दे। कौन रुस्तम? गुरु ने हैरत से कहा। वो गुरुजी, ये चंदा की बात कर रही है। सुंबल ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ वो मेरा बेटा है। ज़ैनब ने कहा। गुरु की सीटी गुम हो गई। फिर वो संभल कर बोला, दीवानी हुई, यहाँ कोई रुस्तम नहीं रहता, जा यहाँ से। इसकी शातिर आंखें तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। मैं जानती हूँ वो यहीं रहता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं आगे झोली फैलाती हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। लो जी, कोई बताओ उसे। हिजड़ में अपना बेटा तलाश कर रही है। हिजड़े का मतलब समझती हो तू? समझ गई, सब समझ गई। अरे तू इंसान भी नहीं है, जानवर से बदतर है। तू इंसान होता तो इंसानियत की कोई रकूम भी होती हैं तेरे अंदर। अरे कोई निकालो उसे यहाँ से, धक्के देकर निकालो उसे। गुरु ववेला मचालने लगा। सुंबल और रेशम ज़ैनब की तरफ बढ़ी। इस वक्त चंदा की धारती हुई आवाज़ आई, खबरदार जो कोई मेरी माँ के करीब भी गया हाथ तोड़ दूंगा। वो दोनों अपनी जगह ठटक गए और गुरु हैरान परेशान उसे देखता रह गया। रुस्तम उर्फ चंदा तेज़ी से आगे बढ़ा और अपनी माँ के गले लग गया। मुझे माफ़ कर दे माँ। माँ बेटे के इस मिलाप ने सबकी आंखें नम कर दी और ज़ोरों की तार रो रहा था और ववेला मचा रहा था। जा, चला जा अपनी माँ के साथ, बल्कि तुम सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेला था, अकेला ही रह गया। वो रुस्तम की माँ को शुक्रगुज़ार नज़रों से देख रहे थे, जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया था कि गुनाहगार ज़िंदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती, ना इस दुनिया के लिए और ना दूसरी दुनिया के लिए।